वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर की इसराइल को वार्निंग। इसराइल ने बमबारी जारी रखी तो मज़ाहमती तहरीकों को कोई रोक नहीं सकेगा। गजा पर इसराइली बमबारी फौरी बंद की जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से मुतालबा किया गया। सहूनी हुकूमत अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो इसराइल ने बमबारी जारी रखी तो मज़ाहमती तहरीकों को कोई रोक नहीं सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ये तनबीह की गई है। इसराइली तैयारों की गजा किला के रफा पर बेशियाना बमबारी जारी है। चंद मिनटों में 71 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमले में शहीद होने वाले फलस्तीनी मिस्र की जानिब जा रहे थे। इसराइल की जानिब से गजा पर ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हमला किसी भी वक्त मुतवक्के है। बख्तरबंद गाड़ियाँ और ज़मीनी अफवाज गजा में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, जबकि सहूनी फ़ौज की गजा के इलाके अल जैतून के मकीनों को इलाका छोड़ने की धमकी। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से ज़ायद हो गई। शुहदा में 856 बच्चे और 936 खवातीन शामिल हैं। 10,000 से जायद जख्मी, मलबे तले 1000 से जायद लाशें हैं। फलस्तीनी हुकाम की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। तो गजा की सूरत हाल अबतर है। 24 घंटे में हर सूरत इमदाद की ज़रूरत है। इमदाद ना पहुंची तो डॉक्टर्स के मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने होंगे। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया है। हॉस्पिटल्स में बमबारी के बायस मशीनरी नाकारा हो चुकी है। गजा में सिर्फ 24 घंटों का पानी, बिजली और ईंधन रह गया है। बमबारी का निशाना बनने वाले इलाकों में इमदादी सामान भेजने की इजाज़त दी जाए। WHO की जानिब से ये अपील की गई है। दूसरी जानिब रूस के सदर की इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म कराने की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी गजा में फौरी राहदारी का मुतालबा किया है। जस्टिन ट्रूडो ने मुतासरा इलाके में इमदाद ना पहुँचने पर अफसोस का इजहार किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि इमदादी सामान भेजने के मामले पर हमारी सिफारतकारी नाकाम हो गई। गजा में हर गुजरते दिन के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का हमास के हमले के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए इसराइल के दौरे का ऐलान। हमास के हमले के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए इसराइल जाऊंगा, अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया। हमास फलस्तीनियों के हक के खुद इरादियत के लिए खड़ी नहीं हुई। इसराइल के दौरे के बाद उर्दन का सफ़र करूंगा। उर्दन का सफ़र संगीन इंसानी ज़रूरियात से निमटने, रहनुमाओं से मुलाकात के लिए करूंगा, सदर जो बाइडन की जानिब से ये कहा गया। सलामती काउंसिल में रूस की फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े को बंद करने के लिए सीज़ फायर की करारदाद पेश की। रूस 15 रुकनी बॉडी में 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। रूस ने 5 वोट हासिल किए, जिनमें चीन, गैबोन, मोज़म्बिक, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल। 4 मुखालिफत में फ्रांस, जापान, बरतानिया और अमरीका शामिल। 6 अरकान ने वोट देने से इनकार किया, जिनमें अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, घाना, माल्टा और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम फैसला चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी है। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अदालत से नैब तरामीम को बहाल करने की इस्तदा भी की गई। अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की गई है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI को मुकदमे की नकूल दे दी है। 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। पार्टी सरबराह की जानिब से कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील। अडयाला जेल रावलपिंडी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। दोनों मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई है। 23 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही अदालत में मौजूद रहे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि इस केस के हवाले से बहुत जल्दी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने पैगाम दिया कि मेरा ट्रायल जहां भी हो, वर्कर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें। आगे बढ़ते हैं। पंजाब काबीना ने वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
بخار اور لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے کے لیے معاہدے کی منظوری، ہر محکمے میں شکایات کے ازالے کے لیے کمشنرز تعینات کیے جائیں گے۔ بیورو چیف فیصل آباد میاں انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں انجم، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل عامر، آج پنجاب کابینہ کا جو نگراں کابینہ اس کا اجلاس جو ہے فیصل آباد ڈویژن میں کمشنر آفس میں ہوا، جہاں پر کمشنر کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وہیں پر سی پی او کی جانب سے شہر میں امن و امہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ صوبائی نگراں کابینہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتایا گیا۔ اجلاس میں 21 نکاتی ایجنڈا تھا جس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں، جس میں شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے پنجاب بھر میں جو ہے وہ کمشنر تعینات کیے جائیں گے، اور پنجاب بھر میں تمام جو جتنے بھی پرانی عمارتیں ہیں ان کی تعزین و آرائش کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو ہے اقدامات بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے بخارا اور لاہور کو جڑواں شہر دینے کے حوالے سے جو معاہدے کی منظوری دے دی گئی ہے، دیہات میں چوکیدار نظام جو تھا اس کو فعال کرنے اور چوکیداروں کی تنخواہ بڑھانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ نے روڈا اور ایگریکلچر مارکیٹ اتھارٹی کے معاہدے کے مابین بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب چیریٹی ایکٹ 2018 کے تحت کمیشن کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب موٹر وہیکل 1969 میں جو رول ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ سرکاری اراضی کے حوالے سے پالیسی تشکیل دینے اور ضروری ترمیم کے حوالے سے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اور اس حوالے سے تمام جو 21 نکاتی ایجنڈا تھا اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے سی ایم نے جو ہے اس اجلاس کی صدارت کی ہے، اور نہ صرف صدارت کرنے کے بعد سی ایم کا جو فیصل آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں وہاں کا دورہ ہے، جہاں پر چیمبر آف کامرس کے جو ممبران ہیں ان سے ملاقات بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ملاقات بھی ہے۔ بہت شکریہ میاں انجم آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سابق سٹی صدر عرفان سلیم کی حراست کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت ملزمان کو عبوری ضمانت دیتی ہے، پھر ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے گئے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں مسئلہ ہے۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم کسی سے رعایت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 32 سال سے بطور جج کام کر رہا ہوں، آج تک کسی کی حمایت نہیں کی، اس کے بعد کیا کروں گا؟ جس کا جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں، عدالت آئیں، ہم سنیں گے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، عدالت میں جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ویلکم بیک۔ سوئی گیس کمپنیز نے اربوں روپے کے واجبات عوام سے وصول کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر گیس قیمتوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو دونوں کمپنیز کو 395 ارب خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ سال گیس قیمتوں میں پورا اضافہ نہ کرنے کے باعث کمپنیز کو 245 ارب نقصان ہوا۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ رواں مالی سال 697 ارب روپے کی ضرورت، سوئی صدرن اور نادرن کا عوام کی جیبیں خالی کرنے کا پروگرام۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز میں 400% سے زائد اضافہ متوقع۔ دستاویز کے مطابق سوئی نادرن نے 358 ارب اور سوئی صدرن نے 339 ارب روپے تخمینہ لگایا ہے۔ 697 ارب روپے میں سے 657 ارب روپے گیس کاسٹ کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ گیس کاسٹ اور کمپنیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے گیس نرخوں میں 100% اضافے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واجبات جمع کرنے کے لیے نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 460 روپے سے بڑھا کر 2000 روپے تک عائد کیے جائیں گے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں اضافہ رواں ماہ سے ہی شروع ہو جائے گا۔